बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम.ए. रहमान न्यूज़ 24 पॉइंट के हवाले से आज ख्याल रहमान प्रोग्राम में एक ऐसी सियासी और समाजी शख्सियत जो किसी तारफ़ की मुताज नहीं, PP 152 से 2 मरतबा MPA मुंतखब हुए, मेरी मुराद मलक वहीद साहब जो MPA हैं गाज़ियाबाद के, जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के प्लेटफार्म से 2 मरतबा इंतखाबात कामयाब हुए और आज हमारे दरमियान मौजूद है। बड़ी ही कादावर सियासी और समाजी शख्सियत हैं। और नाज़रीन, इसके साथ साथ अपने हल्का की आवाम से बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार और अपनी गुनागुन मसरूफियात में से वक़्त निकाल कर हमेशा सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं। तरक्याती कामों के हवाले से आज हम उनसे बात करेंगे कि मौजूदा सियासी निज़ाम के हवाले से और नाज़रीन इनके तरक्याती कामों के हवाले से आज हमारे साथ मौजूद है मलक वहीद साहब PP 152 से। नाज़रीन, यहाँ से एक बड़ी ही अहम बात कि एक मरतबा कामयाबी हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, मगर उसी कामयाबी को दूसरी मरतबा पार्लियामेंट में सूबाई असम्बली का मुंतखब होना MPA, ये एक बड़ी ही बात होती है। दूसरी मरतबा इनके किरदार, इनके काम की वजह से वोट मिलते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप न्यूज़ 24 के हवाले से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से कब से वाबस्तगी है? अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से वाबस्तगी। शुरू से सियासत का आगाज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से किया। जी। सर, आपके इलाके के तरक्याती कामों के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह तरक्याती कामों में तो हम पहले ही पिछले टर्नओवर में काफ़ी हद तक काम को मुकम्मल कर चुके हैं जी। लेकिन चूँकि ये मसले मसाइल जो हैं वो पैदा होते रहते हैं, कभी ख़त्म होने वाले ना हैं जी। तो अब चूँकि हम अपोजिशन में जी और अपोजिशन में चूँकि मेम्बरान को फंड नहीं मिलते तो फिर भी इसके बावजूद सरदार याद सादिक साहब जिनके हम ज़ेर क़यादत यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैंने शेख रहील असगर साहब हैं, 2 ही हमारे MNA, तो अब उनके ज़रिए इंशाअल्लाह तरक्याती कामों का आगाज़ हम करने वाले हैं। अच्छा सर, मौजूदा सियासी निज़ाम के हवाले से आप किस हद तक मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन नहीं। इसकी बुनियादी वजह? इसकी बुनियादी वजह इमरान खान, क्योंकि अब सियासत में ना तो वो इज़्ज़त नज़र आ रही है जो पहले हुआ करती थी एक पार्लियामेंटेरियन की, और लोगों के जहनों में इस तरह हमारे मुतल्लक गंद जो है वो घोल दी है कि आज जिसको बड़ी अच्छी निगाह से लोग देखते थे, पॉलिटिशियन का सुनकर उनके जहनों में 100 सवाल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप यकीन करें कि ये पेशा जो है, ये जो इज़्ज़त है, जो आबरू है, ये बड़ी मुश्किल से मिलती है कि अगर आपके 2 लाख वोटर्स हैं उनमें से आप जीत के आते हैं अपनी आवाम के लिए, अपनी आवाम के मसाइल के लिए, और वो आवाज़ उठाते हैं असम्बली के फ्लोर पर। तो मैं ये समझता हूँ कि जो सियासत में जो गाली गलौच आ गया है, जो बेकदरी आ गई है, झूठ आ गया है, ये हमारे वक्त में नहीं हुआ करता। अब ये ट्रेंड है। अब देख लें कि एक मुल्क का हुक्मरान हो और वो सुबह भी झूठ बोले, दोपहर को भी झूठ बोले, शाम को भी झूठ बोले, यंग जनरेशन के ख़ास करके ज़हनों को ख़राब करे और उस ज़हनों पर हुक्मरानी करने की कोशिश करे। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारी कौम बाशऊर है, हमारे नौजवान नस्ल बाशऊर है, तो फिर उसके किरदार पर पहले जो है वो उंगली उठाएं, उसको अपना जो है वो फॉलो करें और जो कमियाँ कोताहियाँ हैं उसको नोट करें। और पाकिस्तान की दुश्मनी को, मैं कहूँगा अभी रिसेंटली जो हुआ हमारे पाकिस्तान के साथ कि एक खत लहराया, वो भी झूठ निकला। फिर अपना IMF को फ़ोन किया कि इनको अपना जो है वो पैसे ना दें क्योंकि पाकिस्तान खुदा न ख्वास्ता डिफ़ॉल्ट होने को जा रहा था। फिर अक़वाम मुत्तहिदा को कहा है कि सैलाब आया है, इनकी इमदाद ना करें। तो ये बड़ी ख़तरनाक बातें हैं, ये अवामी बातें नहीं हैं, अवाम दुश्मन बातें। अच्छा सर, मौजूदा ज़िमनी इंतखाबात में हालिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की शिकस्त को किस नज़र से देखते हैं? आइंदा इनकी क्या? नहीं, मैं उस शिकस्त को शिकस्त नहीं देखता।
میں اس شخص کو کامیابی میں دیکھتا ہوں کیونکہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور ایک سیاسی کارکن کے ہونے کے ناطے اس چیز کو میں باور کرانا چاہتا ہوں عوام الناس کو کہ ہم جیتے ہیں، ہم ہارے نہیں ہیں۔ بہت اگر ان کی 20 سیٹیں تھیں تو ہم اس میں سے 5 لینے میں کامیاب ہو گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 4 ماہ سے ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ آئی ہوئی ہے، لیکن ہم ابھی تو IMF سے باہر نہیں نکلے، ابھی ہم اپنے جو روپے کی قیمت ہے اس کو سٹیبل نہیں کر سکے، اور اس میں ہم محنت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان جس بحران میں پھنس چکا ہے، اور یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ کہیں ہمارا ملک جو ہے وہ سری لنکا نہیں بنا، ورنہ آج لائن میں لگ کر 500 روپے لیٹر تیل ہمیں ملنا تھا، اور وہ بھی 2 لیٹر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ساکھ ڈار صاحب کی خدمات کو اپنا جو ہے وہ ہم نے لی ہیں، اب انشاءاللہ وہ محنت بھی کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 12.5 روپے لیٹر جو ہے وہ پیٹرول میں کمی آئی ہے، اور اسی طرح 12-12.5 روپے ڈیزل میں کمی آئی ہے، تو گھی کی تیل میں بھی کمی آئی ہے 20 روپے فی کلو کے حساب سے۔ تو ان تمام معاملات کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم اس کو سدھارنے کے لیے آئے ہیں، بگاڑنے کے لیے نہیں آئے۔ تو اس میں وقت تو لگے گا، کیونکہ وہ خود کہتا تھا کہ جی انہوں نے 30 سال اپنا ملک کو کھا لیا۔ او بھائی، اگر انہوں نے ملک کو کھایا تھا تو آپ 4 سال میں اتنا قرضہ لے چکے ہو جتنا آج تک جب سے پاکستان بنا ہے اب تک اتنا قرضہ نہیں لیا کسی حکمران نے، اور تم اتنا قرضہ لے کر پاکستان کو تو چاند کی سیر کراتے۔ لیکن انشاءاللہ پہلے بھی یہی چراغ جلے تھے، روشنی ہوئی تھی، پہلے بھی دہشت گردی تھی، پہلے بھی لوڈ شیڈنگ تھی، پہلے بھی اسی طرح جب پرویز مشرف کا دور ختم ہوا تھا تو ہم نے بڑی مشکل میں حکومت لی تھی، اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ 2018 تک جو ہے وہ جو ملک کا ڈیفیزٹ تھا اور جو ملک کا حال تھا تمام عوام کے سامنے کہ ہم سٹیبل ہو چکے تھے، ہم بڑے آرام سے اپنی محنت مزدوری کر رہے تھے، لوگ کاروبار بڑے اچھے انداز میں کر رہے تھے۔ جو ہی صادق اور امین آیا وہاں سے انتشار جو ہے وہ ملک میں پھیلا، اور ہر گھر میں وہ گھسا، ہر گھر میں ہر آدھے گھنٹے کے بعد ٹی وی پر آ کر وہ لوگوں سے خطاب کرتا رہا، لیکن لوگوں کے دلوں میں گھس نہیں سکا۔ میاں نواز شریف کو آج بھی پکارا جا رہا ہے، میاں شہباز شریف کی خدمات کو آج بھی سراہا جا رہا ہے کہ سیلاب پر اگر کوئی پہنچا ہے تو وہ شہباز شریف پہنچا ہے، نہ کہ یہ اپنا جو ہے وہ عمران خان صاحب جو دبنگ دعوے کرتے تھے لوگوں کے مسیحا بننے کے، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے، وہ کہیں سیلاب میں نظر نہیں آیا۔ اور اسی طرح پرویز الہی صاحب جو بڑے دبنگ دعوے اپنا کرنے والے اور اپنا میاں نواز شریف کے بغض میں ان کی مخالفت میں بولنے والے، لیکن پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ عثمان بزدار سے بھی اپنا جو ہے وہ بالکل نیچے نکلا اور بڑی باتیں کرتا تھا عثمان بزدار کو، اگر وہ سویا تھا یہ کہاں اٹھا ہوا۔ اچھا سر، انتخابات کی مہم کے حوالے سے موجودہ حالات اس متعمل ہیں کہ انتخابات کروائے جائیں؟ یہ دیکھیں آپ تو وہ اس بدمرس ہاتھی کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ ہم فوری طور پر الیکشن میں کس طرح جا سکتے ہیں، کس طرح جا سکتے ہیں۔ ہمارے 3 صوبے جو ہیں وہ سیلاب کی ضد میں، وہاں پر نہ روزگار ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، تو جب تک وہ سٹیبل نہیں ہوتے یہ الیکشن کس طرح کرا لیں گے۔ اچھا سر، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آپ نے لاتعداد انقلابی اقدامات کیے، کوئی ایسا تاریخی کارنامہ، قبرستان، اسکول، کالج، کوئی ہاسپٹل آپ نے ذاتی طور پر دلچسپی لیتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نواز کے پلیٹ فارم سے اس کی تعمیر و ترقی کروائی ہو تو ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی بالکل جی، ہم نے غازی آباد میں اپنا جو ہے ہاسپٹل بنا کے دیا غازی آباد کو، اور بڑا اچھا اس کا نظام تھا، جو آج اس کا نظام بھی دھرم برہم ہے۔ آپ جائیں ہاسپٹل میں آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، نہ وہاں پہ کوئی دینے کے لیے دوائی ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، بلکہ کوئی پرائیویٹ کمپنی کو مجھے پتا چلا ہے کہ انہوں نے ہاسپٹل کو حوالے کر دیا، کوئی مانیٹرنگ نہیں، اور وہاں پہ کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے۔ بیچارے مریض جو ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں، اور ہاسپٹل میں جاتے ہیں وہ دیدہ دریسہ اپنا جو ہے آگے سے وہ ڈاکٹر جو ہیں وہ بولتے ہیں کہ جاؤ بائک سے دوائی لے کر آؤ، اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہاں پر وہ سرنج تک نہیں ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں بائک سے لے کر آئیں۔ تو یہ چیزیں ہم نے یہ تحفہ دیا تھا اپنے علاقے کے لوگوں کو، اور اسی طرح ہم نے فلٹریشن پلانٹ جو ہیں وہ 56 فلٹریشن پلانٹ میں نے اپنے صوبائی حلقے کو دیے، اور جگہ جگہ پینے کا صاف پانی جو ہے وہ لوگوں کو مہیا کیا، اور الحمدللہ اسپورٹس کمپلیکس ہے تاج پورہ اسکیم میں ہم نے دیا، اور وہ اب بھی تعمیر ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہاں پہ بھی جو صحت مند سرگرمی ہے وہ شروع ہونے کو ہیں۔ اسی طرح ہم نے ٹیوبویلس نئے لگائے، اسی طرح ہم نے گلیاں، سڑکیں
अपनी जो है वो मुकम्मल की, कब्रस्तानों की चारदीवारियाँ की, उस पर जंगले लगाए, उसको महफूज किया, जो कि वहाँ पर गायें भैंसें या ये अपना जो है वो जानवर घुस जाया करते थे। हमने अपने इलाके में जो है वो उसकी तरक्की और उसकी खुशहाली के लिए अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात एक किया, और यही वजह है कि लोग आज भी याद करते हैं। अच्छा सर, अदारों के खिलाफ मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, तो इनको कैसे रोका जा सकता है बतौर सीनियर पार्लियामेंटेरियन? देखिए, हमने तो उसी अपने लीडर के विजन पर ही हम चलते रहे हैं कि बिल्कुल वो आज भी हम उस बात पर कायम हैं कि मियाँ नवाज साहब खुद अपना कहा करते थे कि तमाम तर पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो अपनी हदूद में रहकर काम करें, और अदारे जो हैं अपनी हदूद में रहकर काम करें। और आज इदारे अपनी हदूद के अंदर, उनको भी पता चला है कि बिल्कुल पाकिस्तान को नुकसान हुआ। एक लाडले के सर पर हाथ रख के, एक लाडले को तमाम तर वो जितने भी मामला थे जिनमें उसको परेशानी आती थी, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट उस पर हाथ रखती थी, उसको प्यार करती थी, उसके लिए वो तमाम तर मामला उसकी झोली में लाकर डाले जाते थे, तो वो चलता रहा। जो ही उनको भी समझ आई कि मियाँ नवाज साहब जो कह रहे हैं कि अपना तमाम इदारों को अपनी हदूद के अंदर रहकर काम करना पड़ेगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा, तो जब वो अपने हदूद के अंदर गए तो इस बदमस्त साथी ने चीखें मारनी शुरू कर दी कि उसी तरह मेरी मदद करो, उसी तरह मुझे अपना है जो है वो बाहर से इमदादें लाकर दो, उसी तरह जिस तरह पहले मेरे सर पर हाथ रखते थे आज भी रखो। लेकिन चूँकि अगर वो कह रहे हैं देर आया दुरुस्त आया, अगर बाजवा साहब ने इस चीज़ को अपना जो इंश्योर कराया अवाम में कि बिल्कुल अब वक्त आ गया है कि तमाम तरह जो इदारे हैं वो अपनी हदूद के अंदर रहकर काम करेंगे, तो मैं ये कहता हूँ कि फ़ौज की तरफ से ये बड़ा खुशाइंद कदम है जो उन्होंने बढ़ाया है, और इस कदम की हमने तारीफ की है और हमने फ़ौज को सराहा है कि हम भी यही कहते थे कि वोट को इज्जत दो। तो वोट को इज्जत देने का मतलब यही था कि तमाम तरह इदारे अपनी अपनी हदूद के अंदर रहकर काम करें, और आज हम सलाम पेश करते हैं फ़ौज को कि उन्होंने इस बयानिए की जो है वो तायद की और उसके सर से हाथ उठाया उस लाडवे से, और जब उसे हाथ उठाया तो फिर तमाम तर नाकामियाँ जो थी उसकी, तमाम तर करप्शन जो थी उसकी और उसके हवारियों की, वो कौम के सामने आई। और आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग बाशऊर हो चुके हैं। आज देख रहे हैं कि इमरान खान के दौर में महंगाई अरूज पर गई, लूट खसूट अरूज पर गई, उसके मिनिस्टर जो थे वो रातों रात जो है अमीर हुए, और जो दबंग दावे करता था करप्शन ख़त्म करने के, वो करप्शन में खुद शराबूर हुआ, बल्कि वो अकेला नहीं हुआ, उसकी पूरी फैमिली करप्शन करती पाई गई। और वो तमाम तर सबूत आज जो हैं वो इंशाल्लाह हुकूमत के पास जो है वो आ चुके हैं, और वो डायग्नोज हो चुके हैं कि कहाँ कहाँ इन्होंने लूटा है और कौम का पैसा जो खाया है सादिक और मीर बनकर। इंशाल्लाह अब केस अदालतों में है कि जिस तरह ममनुआ फंडिंग जो है वो हर एक जमात के लिए ममनुआ है, लेकिन इसके लिए हलाल नहीं हो सकती, तो फिर अदारे जो हैं वो अपना कानून जो है वो अपना रास्ता देगा, और इसको इंशाल्लाह ज़रूर अनकरीब सज़ा होगी। अच्छा सर, न्यूज़ 24 पॉइंट के हवाले से अपने हल्का की नौजवान क़यादत को, अपने हल्का के नौजवान वर्करों को कोई पैगाम देना चाहते हो तो हमारे चैनल की वसादत से आपको मैं ये नौजवान नस्ल को पैगाम देना चाहता हूँ कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गदागर हैं। जो शख्स खातमुल नबीयीन का लफ्ज़ अपने मुंह से ना निकाल सका हो, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उसकी सीरत से ज़ाद कराना चाहता हो, जो ला इलाहा इल्लल्लाह से निजात दिलाना चाहता हो, वो कभी भी मुसलमान नहीं हो सकता, वो मुसलमान से वफा नहीं कर सकता। अगर वो किसी के कहने पर, किसी के भेजने पर वो इस मुल्क को बर्बाद करने आया है, इस मुल्क की मशीयत को बर्बाद करने आया है, तो फिर हम गदागर लोग हैं, हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी करने वाले लोग हैं। हम इसका मुहासबा भी करेंगे, और नौजवान नस्ल जो है ख़ास करके इस पर गौर करे, इसकी इब्तदाई और इसकी आखिरी, क्योंकि ये आप आखिरी मरहल में है, इसकी तमाम तर ज़िंदगी का जो है, इसकी हिस्ट्री जो है उसका मुताला करे, और शुरू से लेके अब तक जो इसने जितने झूठ बोले हैं उसको बेनकाब करे, और इसकी सपोर्ट तो दूर की बात है, और इसको बिल्कुल कौम के सामने इसका जो है वो चेहरा बेनकाब करे, और उसको वोट दे जो हकीकी तौर पर, हकीकी मानों में अपना जो है वो पाकिस्तान और कौम की खिदमत करने वाला है, चाहे वो कोई भी हो। आप
اپنے طور پر تمام تر پارٹی کے سربراہان پر اپنی نگاہ دہرائیں، کیوں کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ جو فیوچر ہے وہ نوجوان نسل کا ہے۔ اگر نوجوان نسل آگے آئے گی، ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کام کرے گی، تو پاکستان کی تقدیر انشاءاللہ ضرور بدلے گی۔ جی ناظرین، یہ تھے ملک وحید صاحب جو اپنے مدبرانہ فہم و فراست کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ کے نواز کے کارکنوں کو پیغام دیتے ہوئے کہ استحکام پاکستان کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے فروغ کے لیے نوجوان نسل کو آگے آنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم اے رحمان کو نیوز 24 کے حوالے سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔